यार सारा नहीं कह केतरे केते रहला न हमर लव लेटर माने रहला न इटा गुटे आज्ञा देछन काना जानिछ त हैं विश्वकर्मा केभे जन्म हेतिल तांकर पिता मातांकर नाम करा आ गुटे आज्ञा कहउछन पंचसती बाबरे हैं आर द्रौपदी पांचटा सती के 15टा पति से भितरे द्रौपदी आ कुंती नहीं थिबे तापर 15टा पति करबो बोलछन तापर आर गुटे आज्ञा कहिछन का बोलछन बाबरे गुटे आज्ञा कहिछन से जगह लिखा আছে सभे को सुन राधे राधे हैं आर कृष्ण कहउछन अधे अधे हैं सब जगह बुझाबा के पड़बा सीधा मोर धामे ठन के जो आर आंदे बजो ए बा मोर धन को मोर सुना को हां हातार कथारे पचरामी को बा इबा तमे फेन बचराबो जे हबो तमे ना दी बाप जी आइजो हां बाप आबे जति वो करू जी कासा बोला दी बाप जी दी बाप जी का बस बाबूगा हां हां हातार कथारे पचरामी जल्दी पचरा पचरे थिला कोई साथी न जाई के मोरा धामे के आनी सारतन हमारे काम सरी सरता चिंता का हां हां मामू हिता तू बोल के धर को मामू आय गो माता आजी तामतर संगतरे चिंता करी मत भार होइतिला जे हां के जगह होइतिला जे पचरा माने का तमरी छजंटा लाग जे पचरा होए होए पचर जल्दी पचर हला मामू का ए होए का काला कन्हई होए का नीला माधवी कोता पदा कावारे का सुनमी मुई बा चिनमी मुई गो सुनमी मुई होए का काला कन्हई
हाँ। এই জায়গায় মধ্যভাব হইছিল हाँ। কিয়ে কিয়ে ଥିଲେ हाँ। রাত্র এবং দিবস ଥିଲା কি কে নক্ষত্র ଥିଲା কে মাস কে পক্ষ এই কথা কইদেলে এই গলি আনি সতে তো তোমার জবাব ফেন ঠিক নাই ফেন দেখ নাই বাবরে তাহা টিকে বুঝাই দেবাকে পড়বা বাবরে আগো আগো গোপপুরে 8 বর্ষ থিলি রে সংঘাত আগো গোপপুরে 8 বর্ষ থিলি গো সংঘাত গাই চরা ইনো গলা 8 বর্ষ যাক আগো পাঠ সাঠ মোর জনা নাই আগো পাঠ সাঠ মুই পঢ়ি নাই আগো দুতি সহি দেখো 8 বর্ষ পুরি গলা যেবে দুতি সহি আগো মথুরা পুরকু গলি অকুর সঙ্গতে আগো দুষ্ট কংসা সুরধন বধ কলি সতে বাবরে যেତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ পর্যন্ত গোপপুরে রহিলে পাঠ সাঠ তো কিছু পড়াপড়ি নাই করি তো যেতেবেলে যাইছন কেনকে মথুরাপুরকে পলে গরে কংসর যাকে মারি দেই সারা পরে মোর পিতা মাতা দেবকী এবং বসুদেব চিন্তা কলে হ্যাঁ আর মোর পুকে কেনতে করে পাঠ দুই অক্ষর পড়ামু বইলে তারপরে মতে কাঁ করিছান আগো অবন্তী না গকু ধন ধন পেশি দেলে মতে আর পাঠ পড়ি বাণী মন্তে যাইতেন সতে আগো সন্দীপনী গুরু মোর মু তাহাঙ্ক শিষ্য তাঙ্কর চাট শাড়ি রে পাঠ পড়ু বিরত বাবরে সেই শান্তিপনী গুরুঙ্কর আশ্রমে পাঠ পড়লা বেলকি কথা কেনা হইছে ধনা কামোদর সহিত মিত্রতা স্থাপন হইতলা সেই জায়গার কেনতা বতা সেই মিত্রতা স্থাপন হইতলা মোর পাঠ পড়া সময় মুই তুমको বুঝাই দউছা মোর ধনা কেনা হই জানছা দা আগো কৃষ্ণ বলন্তি শুন দুতি সহি কদম্ব গছর কথা আমি বুঝাই দউছা টিকে খালি টিকে ধৈর্য ধৈর্য বাবরে আগো কৃষ্ণ বলন্তি শুন দুতি সহি আগো আজ্ঞা দেলে গুরু গো চাটঙ্কু চাহি বাবরে সো শান্তিপনী গুরু মোর কাঁ কলে দিনে পিলা মানকু কাঁ বলে বাবরে পিলা মানে আজি সরস্বতী পূজা কর্মা কালকে সরস্বতী পূজা কর্মা আর পাঠ পড়া আরম্ভ কর্মা আর তুমি য ফুল গুড়া তো তুলি আনব য বইলে আমার 1000টা শিষ্য সে জায়গা থিলু আগো কৃষ্ণ বলন্তি শুন দুতি সহি আগো কৃষ্ণ বলন্তি শুন দুতি সহি আজ্ঞা দেলে গুরু চাটঙ্কু চাহি আর ফুল তোলি আনো বহনে যাই যে ধন রে আজ্ঞা পাই চলি গনু আর টগর তরাটগু কন্ঢেই করাট আগো টগর তরাটগু কন্ঢেই করাট দুতি কাগো সোনা মুহে রে ইচ্ছা মতে তোড়ুতেনু দুতি সহি রে ইচ্ছা মতে তোড়ুতেনু বাবরে আমি যেত 4 সারি পিলা মানে দবড়ি দবড়ি পলে গনু অরণ্যকে পলে গনু আর সেই জায়গায় ফুল তুলুছু যে যাহা ইচ্ছা লাগলা কি টগর তুললা কি কড়া তুললা কি গেন্ডু ফুল তুললা কি বলি ফুল তুললা এন্তা ফুল তুললা বেকে ধন কানা হই জানতা আগো এ সময় চাণক প্রকাণ্ড না দে আর জড় বরসিলা গো বিজুলি শব্দে আর পবন হুঙ্কারে গো তরু ভাঙ্গয়ে আগো তো আম্ব মনে ত্রাস সই যে দেখি এক বৃক্ষ ক্রোড় আর আমরা তিনি ভাই গো লুচিন রহিল দুতি কাগো বিপ্র দামোদর মিলিলে দুতি কাগো সোনা মুহির বিপ্র দামোদর মিলিলে
ବର୍ଷଣ କଲା ବାବରେ ପବନ ହୁଙ୍କାରେ ତୋର ଭାଙ୍ଗଇ ବାବରେ ଗଛ ପତ୍ରା ବି ତାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯାଉଛି ଅନଚାଶ ପବନ ମାରୁଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ପତ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ହୁଆ ଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରୁ ଗଲୁ ଯିଏ ଯେନ୍ ପତ୍ରା ଲୁକା ଲୁକି ଗଲୁ ଆମେ କେନେ ଲୁକିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ କୋଠରେ ଯାଇକି ଲୁକିଥିଲୁ ମୋର ଧନ ଏଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଲା ବିପ୍ର ଦାମୋଦର ମିଳିଲେ କ ଆମେ କିଏ ସୁରଥ ଏବଂ ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଯାଇକି ଲୁକିକିରି ଥିଲୁ ଏମତା ସମୟରେ ବାବୁରେ ବିପ୍ର ଦାମୋଦର କେନକି ଜିମି ବୋଇଲେ ଆର ଆମର ଯେନ୍ ଲୁକିଥିଲୁ ଆମର ସେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୁକିଥିଲୁ ଆମ ଠାରୁକେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାଁ ବୋଇଲେ ସେ ଦାମୋଦର ବିପ୍ରଙ୍କୁ କାଁ ବୋଇଲେ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ ମାଗିଲୁ ଗୋ ତା ପରିଚୟ আর বইলা মু বেদপতিঙ্কর পুয় ভগবান কহিলে হে সখা तुमर ना कहना तुमर बापा ना कहना तुमर मां ना कहना और तुम्हें केन देशर जा बोली पचरौ छ दुखर सुखर हला बेल के से समय बाबरे काम बोलछन विप्र दामोदर का बोले आगो विश्वास से मागी लुगो ता परिचय और बोइला मु वेदपतिंकर प विद्या सरस्वती मोर मातांक नाम और ग्राम टेबेदपुर शासन जे मोर नाम दामोदर आगो सुनी कृष्ण चंद्र को हसिण कहंती सखा भाई रे पुणी मोर नाम दामोदर सखा भाई रे पुणी मोर नाम दामोदर बाबरे तो ये कथा सुनी कि विप्र दामोदर मित्र कथा सुनी कि आमर मनुपाली से सोनू भाई हमको 100 टंका पुरस्कार दे भगवान तंकर सर्वमंगलमय करंतु बोलन देखबा आउ थोड़ा आनंद देखबा अरे भगवान का रसरे रसी जन फसी जन बोला आनंद देखबा तो मन लखन बाबरे तो से समय कृष्ण भगवान बोले भाई रे तोर ना दामोदर अरे मोर ना भी दामोदर बोली भगवान जरा कहले आगो से दिनु ताठरे गो होइनु मित्र आर कुंभ शुक्ल जे गो चौथी रात्र आगो से दिने ताठरे गो होइनु मित्र आ कुंभ मास शुक्ल पक्ष गो चतुर्थी रात्र आ वृक्ष कोटि रहि गो मित्र भइनो आगो चारि जण आंबे सेठारे थिनु जे धन रे देख हरिवंश बाणी आगो चतुर्थ खंड रे गो प्रमाण रहिছে धन रे चतुर्थ खंड रे गो प्रमाण रहिছে दुतिका गो सोना मोहे रे अधम विपिन भवानी हे दुतिका गो सोना मोहे रे अधम विपिन भवानी थे गो